आज आम जाना सिलाई कला बेले आमको सब कौन इक्विपमेंट सब दरकार ये सब मुझे रखीदे प्रथम गोटे गोटे करी कहबी कौन सब आमको दरकार एतिक जिनस निहाती आम पाखे एभेलेबल हवा दरकार। तो प्रथम आमको गोटे बड़ कईची दरकार बड़ कईची आम कपड़ा काटिबा जदि आम स्टार्टिंग रु नुआ को शिखुंट आम पेपर भी काटापी गोटे अलग कईची रखा तापर आम गोटे छोट कईची ना छोट कईची केमती सूता काटिबा ये जिते फिनिशिंग काम हम से आम साइड जदि किसी कपड़ा रही आम काटिपर। तापर आमर दरकार गोटे इंची टेप आम भल कंपानी देखिए इंची टेप गोटे नवा ये गला इंची टेप। तो तापर आसला आमर स्केल गोटे आम साधारणतः एमती काठपटार स्केल आसूँ आलुमिनियम स्केल आसूँ कि काठपटा स्केलटा हेल्ले आमको भल जिते आम मार्जिन किसी नवा कि गोटे बनाऊँ से आमको प्रायतः दी साइड्रे जदि लाइन ड्र कर दौरान 1.5 इंच मार्जिन आमको आसो ये छोट स्केलटे आमको सब बेले दरकार। तापर आम जिते अधिक काम करवा से बड़ बड़ स्केल भी रही सीधा स्केल भी अच्छे। तो यहाँ मोर गोटे हिप कर्व गोटे स्केल अच्छी आ गोटे एल स्केल गोटे अच्छी एल स्क्वायर स्केल गोटे अच्छी यहाँ 90 डिग्री एंगल कपड़ाटा को तार इक्वाल माने दी पट जाक समान 90 डिग्री रे केमती कपड़ा सीधा रहिबो सेटा आमे करिया पे एल स्केल हमको दरकार। तापर हमको आमर कपड़ा जो टेलरिंग चौक आमर दरकार टेलरिंग मार्कर जिते आम कपड़ा दाग दबा ये चौक रे ही आम दाग दबा एमती विभिन्न कलर एमती आसूची एमती विभिन्न कलर आसूची एमती गोटे चौक आम रखा। तबे कॉटन कपड़ा रे आम प्रथमे जितेबाला सिलाई आरंभ करवा नुआ को शिखा जो आम कॉटन कपड़ा रे ही सिलाई करवा कॉटन कपड़ा रे कले कपड़ाटा बसिक रहा सिलाई भी फिनिशिंग आसब कपड़ा हल्लबनी आमर सिलाई करने भी भल मन लगे सिलाईटा ठीक से हम। तापर दरकार जितेबाला आम सिलाई कर सूता केतेबाला बाहर कौन करदी आम छोट कईची ना यहाँ भी आम रखिपर यहाँ थ्रेड कटर एमती भी रखिपर मेसीन पाखे रखिपर। तापर आसला यहाँ गोटे स्टिच ओपनर जिते आम गोटे सिलाईटे कर दौरान सिलाई केतेबाला खराब हो जाऊँ आमको फिटिया को पड़ुची आम बहुत हैरान होते यहाँ गोटे छोटिया जिनसटे आसी तो यहाँ सीम रिपर भी कहते स्टिच ओपनर भी कहते एमती आसूँ तो यहाँ भी आम रखा निहाती दरकार। तापर आम यहाँ गोटे बॉल पिन हेड पिन भी कहते बॉल पिन भी कहते एमती गोटे रखिले जिते आम कपड़ा गोटे कौन कर रफली अटाच करने पिन देके अटाच करके आम रखिपर एमती गोटे रही आम पाखे सुविधा। तापर ये आसला बॉबिन केस मेसीन निहाती दरकार यहाँ आमर सब बेले बॉबिन केस 2-4टा एमती भल कंपानी देखिक रखा बॉबिन केस जी जो मेसीन यूज करदी आम एमती ब्लैक मेसीन जो घर मेसीन जोड़ा रही सेटा जदि आम यूज कर तो तार बॉबिन केस अलग जदि आम इलेक्ट्रिक मेसीन यूज कर तार बॉबिन केस अलग तार बॉबिन पिन भी बॉबिन भी कहीं यहाँ कहते बॉबिन पिन भी कहते। तो ये बॉबिन और बॉबिन केस दरकार बॉबिन पिन भी अलग अलग टिके रोचे इलेक्ट्रिक मेसीन टी अलग बॉबिन रोचे। तो जो मेसीन आम आणुचंती से मेसीन आम से दुकानी को कहले से अनुसार बॉबिन और बॉबिन केस मिल जाव। तो यहाँ भी आमर निहाती दरकार। तापर आसला हाँ स्केल भितर यहाँ गोटे फ्रेंच कर्वर स्केल जिते आम किसी गोटे राउंड सेप दौरान बेक हो काख गोली हो से ये स्केलटा आमर दरकार हो। तो ये रहा आमर ड्रेस व्हील जिते आम किसी गोटे मार्किंग कर कपड़ा रे आउ गोटे कपड़ा रे तार दागटा उठापी आम से दाग उपर जदि एमती एमती ड्र कर दौरान तो पछपटे से कपड़ा उपर दागटा आसी जाऊँगी एमती करदे पछपटे से कपड़ा उपर दागटा आसीज ड्रेस व्हील जदि ना आम सेमती कपड़ा दाग दे देकी से कपड़ा को उल्टे चक दागटा आरपटे बाड़े देले भी उठीज जदि आम एफर्ट कर तो यहाँ गोटे रखिपर भल हम। सूता आमको भल कंपानी देखिए सूता नबा सूता विभिन्न कलर सूता आमको निहाती दरकार
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସୂତାର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ ଶିଖିଗଲେ ଅଧିକ କାମ ଆମେ କରିବା ସେତେବେଳେ ଅଧିକ କଲର୍ର ସୂତା ରଖିଲେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି କପଡ଼ା ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଲେଇଟା କରିପାରିବା। ତ ସୂତା ରଖିବା, ବବିନରେ ସୂତା ବି ଗୁଡ଼େଇକି ଆମେ ରଖିଦେଲେ ଆମ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି পেন্সিল କଟର ଆଉ ଇରେଜର, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦାଗ ଦେବି, ମୁଁ ଚକ୍ରେ ଦାଗ ଦେଲେ ବେଳେବେଳେ ଚକ୍ ଦାଗଟା ବାହାରକୁ ମାନେ ଇରେଜ ହୁଏନି ଆଉ ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ, ଏତେ ପତଳା କପଡ଼ା ହେଇଥିବ ଯେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ବି ଆସିଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ହାଲକା ଟିକେ ଦାଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କପିରେ କିଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କେମିତି କରିବି ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଉ ଇରେଜର ଏ କଟର ବି ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ରଖିଲେ ଭଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ମୁଁ ମେସିନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ରଖିଛି। ମେସିନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ସବୁବେଳେ ଆମେ 4-5ଟା କି ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ହେବ ରଖିଥିବା ପାଖରେ, ଯଦି ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଆମକୁ ପୁଣି ଦୋକାନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର। এই ମେସିନ୍ ଛୁଞ୍ଚିଟା ନର୍ମାଲ୍ ମେସିନ୍ ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ର ଛୁଞ୍ଚିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ଇଏ ନର୍ମାଲ୍ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ୍ର ଛୁଞ୍ଚି ବି ରଖିବା। ଆଉ ହାତ ଛୁଞ୍ଚି, ଏଇଠି ମୁଁ ହାତ ଛୁଞ୍ଚି ରଖିଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ବାଲା ଛୁଞ୍ଚି ରହୁଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର ଏମିତି ଆସିଯାଉଛି ଛୁଞ୍ଚି, ସେମିତି ଆସିଯାଉଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦରକାର ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକି ଆମେ, ହାତ ଛୁଞ୍ଚି ନିହାତି ଦରକାର, ହାତ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବା ତ এই ଛୁଞ୍ଚି ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୁଞ୍ଚି ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଡୋରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇପିଂ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓଲଟେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ପୂରେଇକି ଏପଟକୁ ଟାଣିଦେଲେ ସେ ସୂତାଟା ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେମିତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ରଖିବା, ତ ସେ ସିଲେଇରେ ବି ସୂତା ଦେଇକି କେମିତି ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ବି ସେଇଟା କହିଦେବି କେମିତି କରିବା। ଯଦି ଏଫର୍ଟ କରିପାରିବା ଆମେ ରଖିପାରିବା, ନାଇଁ ତ ନାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ଟେ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକ ହଉ ଏ ବଲ୍ ପିନ୍ ହଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାମ କଲି ମୁଁ ମେସିନ୍ରେ ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ଟା ଚିପକେଇ ଦିଏ, କାମ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ଏମିତି ରଖିଦେଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖସି ପଡ଼ିବନି କି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି କରିବନି। ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିଲା ହାତରେ କି ପାଦରେ କେଉଁଠି ଲାଗିଯିବ, କ୍ଷତି କରିବନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମେସିନ୍ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ଟା ଚିପକେଇ ଦିଏ, କାମ କଲାବେଳେ ଏଇ ପିନ୍ କି କିଛି ଗୋଟେ ଯାହା ବାହାର କଲି ଏଥିରେ ଚିପକେଇ ଦିଏ। ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏକୁ ନେଇକି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ରଖିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ରଖିଛି, ଏଇଟା ରଖିଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା। ଆଉ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଏତିକି ଉପକରଣ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ୟା ପରେ ଆମେ କେମିତି ସିଲେଇ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ, ଆଉ ୟାର ୟୁଜ୍ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।